Krista ki milen kawan so nang hento rongke o asawan timtre ayasa bin saka don rongke o wahai abo sama nei asane ki ani nana se rangi timtra to be dawa usane be asawan hai missionary asawan pa idaki palama adine asya sai ka road rate asawan hi Dor ti palm hai shaving so donu dor ti tong yam duha yam pawan hai yam papu che shen thau asawane ta budum usone be anin he palo sin so dor ti mi ne shen ka shen sin so amma he ne tu dor ti tong ki yam pawan hai yam Tuthalma duha yang dawa up sudah papa leso kumpung itau inema ihena to apai so tuthalma niki katnya itau inema ka papa leso dono asapuan panasen to tipawan tuthalma asapuan to tini tepang le panasen asani thongte pa be Ama pa ti buhe abwa usane be Satan Lucifer pawana wan thong Satan Lucifer ki paplu thong da badu usane be niu so asapwan niu amtin so tutalma niu so asapwan atha niu amtin so tutalma do ti pa ma puntu pawana do te yama punte niu orwa do thong he Satan ne asapwan ki palu thuti bu wa ki thale no pa he badin ki thale no asapwan nu iya na thamanu amat Lucifer Satan ne to asapwan manandu te pang he Satan ne asani thongte the no asapwan bamhel polun banasen adam eve to asin da sani be amai tu the no da to sani be amat thingol the thingol pe samkin manada hai nan amato asan hin Amin leng so utana asapwan tu atol bi kati wala to amai ku thazai amato basan hin ke pethon pa hai pa bu ki thale no dikha sune be asapwan ne wakhan ne ni amaki tu da tu sa sune be asapwan patar rai ajutrom no adam to adam asheki oprung tu be dawa sune be Dor timi kana sheme nihe to apai ni so bana to asani pungte pa he to tuin ba ki thale no Satan Lucifer to pa ro ki thale no asapwani ki yanna khama atalang lang tu adam nu if to pa ro ki thale no asapwani ki yanna ki khamo amma ki tu asapwani pata hai ai to no tu ni boni thi Adam aku wang kati abang ni ba kong ki ituna hai ni napa kalpe pen abang ni ba bon sa hai da ki kata Adam ru if aswan idus pamong ni da ki kata sudani be amma ne pa odin ki thale no aswan ru iduchi mo hai pa da tumen asang sudani be ani ne aswan ni shunu ne ke ai ninya tu idin Tuthalma alim ikhna tu idim mende amai kitu asawan patar hai ajukon no adam ifo bonit amai kitu aneki na sawan ne patar hai pawan ki ide tingkul no ajukon no adam ifo no onto rosa neki asawan patar ki missionary ko amatal tu sone be Dor timi ne kalpin rangki the dan no asapuan ayani lealin mai pakai ti amadu yosuno tuni sasayani ulumi ti amayo suno dor timi he paki kalpe mo asapuan ne da bodun kusani be niki kachapa akhi pak he amaya dor ti palmar insuling so amma he tu dor timi ne kalpe wa so edhe Anen ki pun asapuan ki panu thua ama tu basapa mission ni akhi kongke wa yusuti ama wa yusuti kongke dikal sun be ama tu wa yusuto
trong khi cô cross lên na thấp bên trong khi cô anh ha không có thầu trong khi cô ama ki vai ko dun hin wa mi so sen ki bom perang tu don mo ke ko patthi to Holy Spirit to vai pathati ama vai patha to missionary achi vai patha ama to adin latin pina fi to hin da ma ko se de ama to mission de wa pa sa wan tu wa sa pa Jesus Christ to missionary an sono trongke ko Jesus Christ tu patthi to trongke ko missionary why padun him ibom perang tu itu perang tu asum palama itu narang tu patthi to missionary why patha amai ke tu aneki na sapuan ne missionary asapuana idroka aneki asapuana missionary asapuan tu Jesus Christ hai do di pam why thal missionary hi tu da po chi da sudani be wan sum patang ti wan sum da sudani be asapuan na on sa Jesus Christ ada pasupalunu vanarin sa vami to amato wanshu building to mo ani to hense Jesus Christ pasupalunu nanarin sa vami so sa awan mihan vanung ito ram donu nana so hendo amato amatu ani ne asapuan wanshu manapatang ki malam to be dawa to sene be kapani to kala sarilu ni na to asmangeni John chapter 17 verse 82 mo na lang ni na to roket asmangeni Krishna ki main target wanshu manapatang ki malam to be amaki manungku amaki bamadon bidu hang tu wanshu to patang amaki tu pada tu mana tu be ni na to asmangeni kapakan suluji amati wansum ani ne asapuan asapanu no nanare sainse amaki panumi to nam tu asapuan nam ani to taso hen Jesus Christ ki pihor pau thuha te hoe suni te Matthew 2 somnatari nan somtuku somnato ani na pai Pawan ki atang ni na, dol ki atang ni na, wapun cuhan kita pun kapi bal. Dol di panto amal ki statement ipipi ka Quran. Jesus Krista amato pasati. Pawan ki atang ni na, dol ki atang ni na, wapun cuhan kita pun kapi bal. Tutu dol di panto akal punya masalah niki iring na pitha apa jangkin. Aku mikir tu amato ayat sosok rosa sudah ni kan, bapa bapa pasti hilen amai tu jual mungkin, nado है, ama pihol pak tu thar है, यीशु क्रिस्ता उदा है मैं नासे है, tu ama tu thar ना pihol pak है तो है, aku tu इली अब सांग, aku tu dah amato है dari ham asapuan basat nandare insa amaki bamane ituran amaki bador iliran nada solsa na ani to shikin nada dai to amaki to thana ki horpa to urang amaki le pe na to aku san ka usne be sailan amaki patam sai apa to fine ani ki isi romai ki sutani be ani to yeso saitan ki basapo itu saitan ituran Krista sikit nana dai to amato ko saram ni amato na ko mani e da ta ko se de ani jo asawan ke rumah di orang ni amate missionary hai athama sing sunda ni bai asawan ki wansum na thun se wansum missionary pi thama wansum to be asawan ki wansum na thun Tentu jika sudah dibe, anin ne asapuan pi padara pi asapalunu nanarensa anin ne dana kurang yang sudah dibe missionary solat है दाखल में पाप कहेंगे amade pawan pi han ada asapuan pun tu itu nada है दाखल tu पाप है asapuan mana tu beda sudah dibe aku mikir tu pagi baplung pate sesuatu bawang her tu
asabuan poka tu oyosa tu tingkat sunbe pawan manka ane ki nung kurang tu betaw sunbe pawan pi man asabuan pulung tu itu do timi papi ne asabuan po iwang tu asabuan pi han na de ane ki nung rinwa amot ko pi oman se amat tempa tong odasi Isaya tun sombalan hong nang takatong da sita sunbe Petra hol jeno wakhu ichi hine to ayami rusin ni to ka asapan Petra hol jeno hisi jeno pedon nain ko asapan ki pinina masutong metu asapan bisu na to ayami na hana rujini ko kandi asapan bisu na to rujini kai to di mai amaki wapidong ratong itu asabuan ki bisu na to rujini pa kansi asabuan ki tuthane na roma point asabuan bisu na to phem kansi tutu dingka suni ba Roman chapter 10 verse 14 to daw sa silsune bol de de pedon nine to wasing asabuan petha to piyam sing da de datu ayan sin ka datu pulung sin ka dalang ka iwa ki pebin su hela ma ta ka ni tutu ni ka suni ba ani na napun tarang da to ni ba wa pake no William Pitikuru na da England ki home Manipur to he asabuan ki petha wa bayan si amaya tu asali de kai se sun be Manipur to yang adene asali itom inema krista ko ki iheng na phasahen se no amaya tu asali to pe kuda tu sa asali be asabuan ki whatsapp salai tu he se tempa to na dala niki kami na shorboen nutam patang na natin nikan nilen apo ngeno ke do wai to ayami ruchini do ba asani William Pitikuru hai अनेक को फॉलो चुका असली की रुचिन छातो असली की अमर की उषुछा तो मतवा असली दो दीपान राउंड की मके दो दीपान राउंड था जो सुनो और आने सुनो कोलन न तो मतवा असली अने अमर को जा रहा है अमर असवान की थिन है बयान तो असवान नहीं को फॉलो ना पे तो बताओ एमी रुचिन के दी ना ना जो कहे जो माइन अमर तो Mosano. Missionary की थे मिन्यो हे जो ना देता था जो बात है अतों है नवे न सामने का अमेन मौजूद है यह असवान वो सब लोगों असवान यह काले ना तो सोने बेना तो असवान आना सो एक चीज़ों तेरी चीज़ है बताएं तो ले पारा है मेन कोते सप्ताह इसी को सप्ताह में तो दार पर जगह से ले मिंजो की न रहता काल की बात पला मके तो अपने के थे दमा शोन की अखी तो बे सपाम तो अबे थी अमत दिका सुन क्लिकी कवान सुन मिशन की तो जो का के दे नवा दाकी दसने बे शोन की अखी तो बे सपाम सो असवान अनंत बे शोन की अखिए ते निकना अमतो असाबु ने अमतो पापी मत ना तो पियो में ना दो शोन की अखी है अमत की बता में तुमके विवाह निना नो से का तो असली किनारे से बे असवान दोनों तो मिशनरी की नो गा तो ना हो से देखियो हम की नाम से था है अमत शोन की अखी ना पिथल तो कुमी ले अमा है तो दा तो पंग बोल निसारा हो अन्य के नहीं काम पिथा रे मत बोल निसारा हो ने तो कथों कशिन हम का कसरा दे मोहमी हम का कदा को भी पिसा हम पे अमा जो तो एक कसरा नमी है तुम का दा सन तुरंत नीला का को मंगे तो सुन पे अमा की थे नो सुनो मिशन शेयर का था दा की बोलते अरे हां
badong ke perun batsu ke make amen missionary nung he aku sawai so dong kan tam sai amadu tibang he asapwani pa kinapal pitalhen asapwana ani to phol na pi thau ani ne nathatu ke maken namo ke perun nathatu ke maken he missionary nung ki kona de dol parang aku me ke be om thomki aku me ke be om thomki om ke ke missionary pi thau amado bofuna no duen amado na domen bofuna sa ka to salibe makum phana na thaki me ke mo ko sa ra me amado sibi sa aji tumane to thabai sa hoji private government ki umwa ji amado to ki nang ki ai kam ki thale no asaba pisa su da diba bosu ihona khopa aku hi parun song dulu ko mana acu ke ma ke missionary ko so de be asabuan dolo no asabuan pelung ito tu thana asabuan nung ki alu ku ke ko yo tu de pho to ke na amatua amate pawan mi pi han ki wan song to athu sing song to de be pho ko thai ja amatu de ka so de be ani na thi sa ko William Carey theology amanat bidaw sa libe asabuan ki me nung pi hol pa he akili he ako no amataw ki asabuan ko ki phol pi hol pa to a thasa na do he amado no ma han ko mai che asabuan ko he ni he asabuan do ko ra amadu asabuan he kapun she ka pe no kapun she ka kal pe no wani bani ki ka badan no wani bani ki asabuan he amaki natural that atho ani du apon che le na ba na pi hai amu apon che to asli ko pi de asabwan la ki do bani ma kalira ko na dara ho amadu na ko ko asabwan pa na do pe to chiken na pi chi so ka kem ta pi ya su de ba ni na to khola pe kan na na de to amadu William Carey na dara ho de nong pi hol pa asabwan ke thin amu thal asabuan tu ki phol pe pa kha kari ke to pidun mi thuma tha sawa na da amate asani analsa dasaka niki kapungka niki kawan shom tapun chene missionary pe thana tu atang ni kai matang ni mahin chen them da tuna na da lang na bin na hen tu missionary to pathamai tu ne be asabuan ki huma asabuan ki phol to na pi thi ba ni ado he asani da ki phol kha bo he asani milenda da ki phol kha ani ne chosai ho pa naam tu hin foreigner ren chenge no pi thak ko ban na so la hai tron ye phol pha tha ni do wa ne asaban ki pulung thwe ka pu mu to saban phol pha asaban ko phol pha ka ni de amai ki ba na ko ne no amai ki tu ni ka so ne be asani ko ba na to amai na saban phol ba no scientist ay mi am ke scholar ay mi pu ba am ke do ti ba na man tu hi phol ni tu ani na nala de missionary pith hai da ki nuksan ho hai na da ni ka ko na pata mai sin amatu shom ke ki na pi thau walen pa na ko ne na sa pang ne asapan do na din in phol thura mai da ku ne de phol pa pani na asapan ko tu ithak de da ka pa pe ki sa ma amatu apumi ke ani ki nawan shum ho de da mai ama building hai sadin so ama project hai ko ne to project pura man share ma ani ki comfort zone ke the amen na ma amato dafa thu ni da na mo dafa thu pa men tu me daw sun le asapan tin pe bi ya do to ma to amato mati tu ni sum thang pali nang som pali tung da chi sun pe niki ka tin pe do ti pa pa kal pali ha vayam khal tu do ti pa me tawm na kal asapan ki do ti pa me tawm ma so daram ni sun da ni pe pedun na ni ne da point ka sun pe missionary he petra pa make to asapan ki gospel pe min hai ayamali sun da ni pe amha tu sa sa ka daram hai amma tu na ko tu me tu do ti pa to gospel ki wa fu rin thal tu do ti pa to yong ram asapan ki polung tu be ma to do ti mi a pu tu tu asapan ki thim pha ajari ma su de asapan ki thim tha to na tu mai mo mai sin une asandi ki tu he ni ka da yo so na wen yo so
napum tuen kata san mang amatu amosara ki peron student tu tiwa abu ko tu doi se napum tuen ne missionary pita da yo sai ka kata san mang amatu asawai ki polong su ngayon in nang ko political ni to political asawan khola pe ki nana de to mato asawan polong tu te ko ma ani ki nungi na ha chi so tu thana kathung te pen so kathung to pen mani so the same so the ni be asawan ni to te pen mo tu man chi ni ka na ko cha to be kachara hen ne asani ki pe ro ne ga ki missionary ki share ka yo wa pathan ki ma ke missionary do le ali sawai so khola ki ma so pa na no mang tu na hin so to ka ro sa ki sa ma amma tu ke to pong na to be missionary pita hai okay asawan chicken ana den to amot ko sai ka patsan tu asani ato sai ka missionary pita no yolemo yona mane the sundani be silent Lucifer amaki batam se to sai Thomayone kana pasabang hen missionary share ne yuramone idapi dun ki make asawan fall na pe ka amado irutaki make fall ka sai ka don asani ki idongi payment kan susaya asawan ke fall na sa so amen